Ako si Cynthia sa Dalaga Dr. Soldevilla sa pagkaminyo naminyo sa Sulita. O ako ang ikapito nga anak ni Abraham o ni anak ko Rita. What values do you think are the most important to live by? Respect. Dako nga pagtahod, dili lang sa pagtahod sa una na bati na kong pagtahod gikan sa ginikanan, and then sa ngadto-ngadto sa kalawom na nga pagsabot sa pulong respeto, apil na ang kabuhatan labaw sa tanan ang nagbuhat maong Ginoo. So, ginatahod ang tanan nga may kinabuhi. The next one is, who had the most influence on you growing up and why? Sa ako, sa mother, tungod kay sa tanan, ako dili man kay ko maglaag. So, manang makita na ko ang tanan nga buhat ni mama. Bisan dili siya mag-istorya, masunod na ko ang iyang mga buhat, ang iyang kinaiya as a simple mother, as a simple nga tao. Di na ko nakita sa iya ang kanang simple lang nga kinabuhi. Palipayon bisan dili gid ingon nga hayahay kaayo, pero kontento sa kinabuhi. Then katong kasimple ra siya, kaya ra niya nga mo smile bisan ay lisod say mo ingon si papa sa una nga, yahay ba nimo day nagkatawa-tawa ra man ka diha, kami din ni ako problema man ko na si papa mayon nga di siya katulog, pero si mama makakatulog siya, pero wala man nag-ingon nga wala siya na problemahan, pero murag siguro take it easy lang niya, siguro tungod kay inanapod siguro ang iyang namatan sa iyang kinabuhi nga sa iyang pamilya na simple na kinabuhi, okay lang na, dili ba siya komplikado. So muna si mama, dagan values ang ako nakuha sa iya, sa inana nga pagkasimple nga babae, o kanang naapod niya katulad yung pagkamatinahuron, pagkamaalampuon, matinud-anon, kanang kugi, kanang kabalupod siya mo ayong sa unsay imong iyang mahimong simple nga pagkaon nga malipay ang kakaon na iyang mga anak. So usa na sa nakita nako, natun-an pud nako sa iya nga kontento da sa unsay kaya da sa panimalay, unsay maayong-ayong o kanang trabaho gyud, kanang bisan og kapoy padayon, walay bagut-bot trabaho kung unsay kutob sa makaya, walay pag-ingon nga pangampa nga ihay bid ninyo din ako din bisik ay ko ako na ang nasunod sa iya nga kinaiya nga kanang hilom trabaho pagkapoy paway hindi na kaya pahulay, pero pag makakaya lahutay say angay trabahoon laan na di na kinahanglan suguon. Muna ako nakita ni mama nga kanang wala ko naanad nga suguon ko tungod kay makita man ako siya tanan sa iyang gitrabaho, masunod na ko wa may gituduan gyud nga ina na pag-arrange, ina na pagluto, ina na lang akong nakuan nga mag-observe lang ko bisan sa pagpanlaba, paghinlo,
tanan mo nang usab pud akong na kuan gyud sa iya. Siya gyud pirmi akong mas dali na akong kantungod kay kanang makitaan man ako ang tanan niyang buhat kay naara man ko sa balay. O kanang kang papa daghan magyapon pero mas kang mama ang kuan gyud sa iya tungod kay as babae siguro, as babae sayon ang pagsunod pud sa iyang mga lakang, no. Mo hangtod karon pero makaingon bisan dili lang ako ang mga tao mayon nga makitaan ko nila si mama daw ko o si Greg mo o si Papa nga nag-aalagad sa simbahan. Kami duha na puli kuno sa among ginikanan nag-alagad. So si mama maalagaron jud, wala nag-alagad lang sa pamilya. Naningkaw pud siya nga makaabot pud sa community sa simbahan uban ni Papa as magtiayon. Then ako since bata pa ko na naging kong antod karon og siguro akong role kay since gamay pa ko kanang organ diha na ako din nagpermisikit ni Papa. Hantod karon sa sinta na lang ko kapin maog gyud ay ang gipatrabaho nako sa Ginoo na usa na sa dili panginabuhi kundi pag-alagad o pag-alagad o pinaagi sa pagsangyaw, pag-share sa talent nga gihatag sa Ginoo. Usay isa ka virtue nga imong natunan kay Lolo Eb o kang Lola Inday nga gusto nimo ipasa sa mga sunod nga henerasyon. Nakaliwa. Murang na ako na isgutan gamay nga as katong pagka maalagaron as couple as gusto gini ang taas the whole family na kanang moalagad then kanabang kanabitang dili lang pakitang tao kundi tininuod bitang nga pagpangalagad na wala lang nag-agad kun ay sa una wala man gyud imong makuha may kay sweldo pag ana ay pagkaron na ay yatag sa ila wala gyud yung kapin nga sa ilang tuyo tungod lang sa pag sunod sa gusto sa Ginoo sa ilang tungod sa ilang pagtuo nga nasunod po nila sa ilang ginikanan sa pagpag-alagad balik ang unsay mga talent nga gihatag sa Ginoo ibalik sa pagserbisyo po diya sa community as family, as couple. Ang faith yun ako kayo. Faith kay sa ila dungan man gid sila nga mayon si Papa mga di na ta so dili man kay si Papa ra ang mag-ingon nga magkuan kay maapil man gid si Mama so as magtiayon yun bisan na si Mama sa natong nasakit na siya bala magdala og termos basta lang gid ka maatog simbahan padayon sa pagsimba tungod sa pagtuo pagsalig sa Ginoo nga bisan nadto na iyang gibati wala siya nawad sa paglaom no so as sila couple usa na sa akong ginalantaw nga ang pamilya magkaiusa dili lang man magiusa sa kalipay ang dili sa tanan kasakit man mga challenge kinabuhi usa na sa akong ginabangandoy o ginasugdan nga mapadayon unta sa akong hope padayon sa next generation na buo ang pamilya sa pagsalig sa Ginoo o pag-alagad. Na yan ni Mimi is kanang fighter. Kan good. Sokol good sa bisan nana sa kaya gipit na ba.
bisan naana dito siya sa nanayang gibati pero iyag yung kayahon ba para sa iyang pamilya po ang sakripisyo. So pero bisan ana naningkamot siya para sa iyang family pero kanang tungod siguro pod sa brought up pod namo nga pag-alagad. So naagid iyang kinaiya nga mualagad jud sa community. Ang talent sa pagkanta, ang tanan nga talent nga naniya iya ginagamit sa pagpangalagad. So muna nga si Mimi, kami uban masad mi sa pila ka katuigan as squire, as naa. So kanang di gina ko nakalimtan iyang kuan, iyang kinaiya lively. Siya ay makapalipay sa grupo. O wala man minasayod na bisan talawala day sa mga kalipay na abay ang gihambin ng mga kanang sakit wa nga. Iya lang gi kuan marag kaya niya nga sukulan. Sa naana gyud siya, ungaw na gyud siya nga naana gyud. Ano siya gusto nga masakit pa ang kauban, magantos pa para sa iya. Siguro siguro gito nga gipangayra pod siguro niya ito sa Ginoo kay naman duha ra man kasi mana, no? So ora pod gid siguro to iyang kuan nga ato ra gid ang pag tinarantang nga pag atiman niya pero wala naman matupa wala di man gikakahod sa kinabuhi. So happy moments sa amo ni Mimi kauban mi as choir, as dili lang as igsuon, dili as naka-alagad sa simbahan pinagi sa among tingog og sa pag-uban sa pag-mold, pag-organize sa mga youth ana siya na usa sa learning pod na daghan pod among na dapit na organize pinagi sa among talent pinagi pod sa mga virtues pod mga kinaiyang gitudlo pod sa among ginikanan, no? So dako gid kayo ang role sa ginikanan na makatabang para sa kaugalingong para pod sa community. So, yeah.